दिनैनि जे शिबसार फैदों जोंनि मालिबिटा प्राइमारियाव निश्चय बे बिपिएफ दोलोखौनो गोबाव नेनानै जे दंमोन रायजो राजाफ्रा निश्चय दा फैगोन 13 तारिखनि भटखौ निश्चय बे मालिबिटा प्राइमारि हिसाबै देरहानायाथ' निश्चित एखेबारे देरहाखागोन आरो बे दानि जे केन्डिडेट सुद्धआथ' देरहाखागोन नैबे निर्मलाथ' 40% जेरैबाबो बे मोनगोन जों 60% मोनगोन आरो बे खाथां जोङो बेवहाय फोसावदिनो बाहागो लानायाव जोङो खोब नेनानै नेरा दङ दिनैसिमाव जोङो मेङाखै 101था जोंनियाव माबा फैदोंब्लाबो जोङो हाग्रामा सरकारखौ नेगासिनो दं दिनै जोङो हाग्रामा सरकारखौ बरायनानै देरहाहोगोना खाथां जोंनिफ्राय दिनैनि बेलायाव बेवहाय खमब्लाबो 700नि गाहायाव गैया प्राइमारि मोनसेयाव औ 700 दा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोननि प्राइमारियाव बेसेबां थियारि जोङो एखे निस्सय देरहाहरगोन 100 जोङो देरहाखानायखा बेवहाय जों जेननाय नङा फावसायनायबो नङा जोंथ' जागायजेननायनिफ्रायनो दङ होनजायो बिपिएफ जागायजेननायनिफ्रायनो दा जों बिपिएफखौ जों सरकार जोबबागौमानि दिनै बोथोरा जोबबागौमानि जों नागारनो हाया जानानै दं ओमफ्राय जों जिखुनु प्रकारै देरहाखागोन जोंनि सिमाथ' देरहाखानायखा दंखायो आरो जों देरहाखागोन बे खाथां आरो नोंथांमोननिनो बसुमतारी बिथां आरो मालिबिटा प्राइमारिनि गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि बिपिएफनि कर्मी नोंथांमोन নির্বাচন বেশি নাই সকলে জানে অহা 13 নভেম্বর নির্বাচন হব আমার বিপিএফ দলের ক্যান্ডিডেট হল সূর্য বসুমতারি সবাই জানে আমার বিপিএফ দলের সিম্বল হল নাঙ্গল যেটি সবাই জানে এরা তিনজন ক্যান্ডিডেট আছে একজন কংগ্রেসের হল একজন ইউপিপির হল একজন হল বিপিএফ আমার ক্যান্ডিডেটের নামটো সূর্য বসুমতারি সবাই নিশ্চয় এই মালিবিটা দুপার্টি বা নিশ্চয় আসবে সূর্য বসুমতারি বিভাগ ফিরবেগা মালিবিটা ফিরবেগা বহুতবার ফিরবেগা তো যেন আজি ইউটিউবে এৰি পেলাই যিসকলে আমাৰ বিশেষ তৈয়াৰী কৰিছে সিহঁতৰ ভাগ্যটো ইমানেই ভাল মানে ঠিক সময়ত আমাৰ বিশেষ দলত তৈয়াৰী কৰিছে ঠিক সময়তে বিশেষ দলত তৈয়াৰী কৰিছে ভাগ্য ভাল আপোনালোকে মানে বিপদৰ পৰা বাচিলে বিৰাট বিপদত আছিল হ'লে আপোনালোকে তাৰমানে বিশেষ দলে বেছি দিন নাই আৰু চৰকাৰ বনাবলৈ ঠিক সময়তে ইউটিউবত এৰি পেলাই আমাৰটো বিৰাট ভাল হৈছে ইউটিউবে আহিছিলে চৰকাৰ এটা খাব ঠিক সময়ত ইউটিউবত নাগাটো কৰিছে নগাটো জানাটো 5 মাস ধরে ইউটিউবে এপ্রিল ঠিক সময়ত আহিছে আপোনালোকে ইউটিউবত কৰিছে ভাগ্য ভাল একদম অবস্থা লেখা হয়েছে এইবারে সমর্থিত হয় নাম সমর্থিত হয়েছে মেরে যাওয়াই যে পড়াই আমি আরো বলাইছি আপনাদের যে ইউটিউবের দল এর করে আমার দল তৈরি করতে খুব ভালো কথা আমি এসেও কাম করি না কারণ মই কিয় কৈছে কথাটো অহা এপ্রিল 2025 এপ্রিল মাহত বিহুর আগে প্রমোদ বড় আয়ুটো 8 তারিখ এপ্রিলতে শেষ হয় জানে এপ্রিল 8 তারিখে বিবাহ আয়োজন করবে ইউপিসি আয়োজন তাহলে ফার্স্ট বছর পুরা যাবে 8 তারিখ এপ্রিল সুপাই মানে যে ইলেকশন আছে 8 তারিখ এপ্রিল প্রমোদ বড় ফার্স্ট বছর পুরা যাবে বুঝছেন 시간들이 그나 아기들하고 나라 2009년 코로나를 당해서 파시라고 또 아기들도 건강이 좋다고 아기들하고가 우주들이
बे बर'नि आयुआ 8निफ्राय 9, 10, 11 बेयावथिंजाय बैसागुनि सिगां इलेक्सन जानो नागिरदों बिहुर आगत निर्बाचन हब समाज बर' जिथु कार्यकाल इया सिगाङाव एप्रिल माहत 8 तारिखआव सायख'ब 8 तारिखआव आगत बा पिछते हब 6 तारिखआव हब पारे 7 तारिखआव हब पारे 8 तारिखआव हब पारे 9 तारिखआव हब पारे 10 तारिखआव हब पारे निर्बाचन और এই নির্বাচনত কোনো রাজ্যে ইউপিপিএলক সাপোর্ট নিদিয়ে ভোট দি দিব তাহলে মানে তার যিটো অত্যাচার তার যিটো মিছাকথা এইটো হিচাপ ছাড়া হিচাপ কৰি পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰে ইউপিপিএল দলৰ মানে মিছা কথা কোৱাটো সবে গম পায় আজি ৰাজনীতি আছে ইয়াত আমাৰ নেপালী সকল আছে বড়ো আছে ৰাজবংশী আছে সবে গম পায় মানুহবিলাক কিবা খাব ৰাখি মানুহবিলাকে ইউপিপিএল কৰিছে কিন্তু একো হোৱা নাই আকৌ ঘূৰি আহি আছে কিবা পাব ৰাখি এনেকুৱা মানুহবিলাক ইউপিপিএল কৰিছে কিন্তু একো হোৱা নাই जोंनि बर'फ्राबो माबा मोनसे थानानै इउपिपिएल खालामदोंमोन खिन्थु जेबो मोनाखै गिदिंनानै फैफिनगासिनो दं जेबो होग्रा नङासो आदा बे नैबेटा सापागुरिनिफ्राय बे मालिबिटा कुटिनिसिम बे लामाया सोर खालामा दाबो बानायबाय थादों बेखौ सोर हरा बे बिपिएल सरकारा बेखौ जोंनो हरदों दा बिसोर मा जों हरनायसो आसामालागै जों सारि खालामनानै हरनाय बिसोरो गिदिंसै बुंना लानायल' बे लामाया जों बानायना हरनाय दे जोंनो हरनाय बिटिसिनिफ्राय मा बेल' बै क'क्राझार माबा देबरगावनिफ्राय रुपसि एयारपर्ट थांनाय लामा बेबो एखे बानायगासिनो दं बेबो एखे ओमफ्राय श्रीरामपुरनिफ्राय थामाहाट धुबुरी बेबो जों हरनाय बानायगासिनो दङ माखौ थगायगासिनो जोङो बानायगासिनो दङ बेफोर लामाखौ जों मिथिगौ खालाम गैया बबाव लाबोगोन बे गावसोर माबानाय फैसाखौ लाबोगोन बे लामाया जों बानायनायसो जों हरनायसो मिथिबाय बेजों समाजजों लामाखौ हरदों क'क्राझारनिफ्राय रुपसि एयारपर्ट थांनाय बे लामाखौ जों हरदों दा बानायगासिनो दं बेबायदिनो ओमफ्राय श्रीरामपुर गेटनिफ्राय हरै थामाहाट धुबुरी सहैयाखै बे लामाखौ जों हरदों ओमफ्राय मोनसे लामा दंबावो दा जाथ'वाखै क'क्राझार बिसमुरिनिफ्राय उल्टापानि सरलपारा स्करबक बेबो जासिगोन जाबाय टेन्डार जाबाय गावनिफ्राय टेन्डार जाबाय सोर मोनसेथाय मिथिया आरो बेबो बेखौ दानसे बुंबाय बेबायदि मानो गैया माखाय गैया लामा बानायनांगौ ना दालां बानायनांगौ खालि जानायनिल'सोना खालि जानायनिल' जेबो गैया हा बोरै साराय बोसोराव सोर साबसिन साख्रि बिसोरो साराय बोसोराव किमान दं मावो साकरि दिसे साराय बोसोराव किमान सेरगार ग्रुपआव फैसा दिसे साराय बोसोराव किमान दं मावो माथि पात्ता दिसे इमान मुसाफिरफोर माथि पात्ता देर कोटासो खर এই অঞ্চলতো মাটির পাত্তাটো ফরেস্ট ভিলেজ এগৰ যিটো পাব লাগে এইটো হোৱা নাই সাত মাহ দুৰ্যোগ থাকক প্ৰমোদ বড়ৰ আয়ুটো 8 তাৰিখ এপ্ৰিলত শেষ হয় 8 তাৰিখৰ কামত 6 তাৰিখতো হ'ব পাৰে 7 তাৰিখতো হ'ব পাৰে 8তো হ'ব পাৰে 9তো হ'ব পাৰে 10তো হ'ব পাৰে ইলেকশ্যন এই ইলেকশ্যনত আমি বিপিএল চৰকাৰ বনাব আৰু আপোনালোকৰ জেমছে ইয়ে হ'ব Motiva administração tá na motiva eu fui colocar outro lugar calma que eu fui lá causa na tá eu fui lá aqui আপনাকে কম পাইছে একো কথা নেই ওকে আমার বিপেক্ষ না নয় হালে না পারে আমি একেলগে মিলে কাজ করে থাকি আমার তো বিরাট ভালো
그리고 UPP는 निजर ভিতৰতে খাজা শেষ নহয় নিজৰ ভিতৰতে এইটো দুই মানুহ বেছি খাব পাইছে নেকি মই খোৱা গৈছে নেকি এইটোতে হিচাপ কৰি আছিল ঘৰতে মোজাं नङा जेरखाबाय आरो नैबे निर्मलाथ' बेनि सिमा समस्तिनिफ्राय जेरखानायसो बे बोरै देरहानांगौ जाखो बे एमएलएआवनो जोंना एमएलए समस्तियाव बिटिसिनि मोनबा समस्ति गोलैयो बेनि सिमा गोलैयो कटिन चिरां गोलैयो चिरां गुवार कटिन चिरां गुवार ओमफ्राय चिरां तेर काजलगाव ओमफ्राय सालाकाटि मोनबा समस्तिनि गेजेराव मोनब्रै समस्तियानो बिपिएफनि दखलाव दंखायो बोरै देरहानांगौ जाखो बे 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 4টা সমষ্টিয়ে আমাৰ বিপেক দলৰ দখলত আছে এইটো কেনেকৈ জিকিব এইটোতো অসম্ভৱ নিজিকে আৰু কোনে দিব কোনে ভোট দিব এতিয়া ইমান মিছা কথা কৈ আছে ইমান মিছা কথা কৈ আছে আৰু কিমান দিন ক'ব এই 5 মাহত কি কাম কৰিবলৈ দেখুৱাব ইহঁতে हास मास गैजोबला एसे खम जाबाय थारमाने 8 तारिख एप्रिलावनो जोबो नालाय आयुआ दिनै 8 तारिख थिग 5 मास दंबावो दिनै 8 तारिख नालाय थिग 5 मास दंबावो ग्रोब गैला ग्रोब 5 मास मिथिबाय सरकारखौ फैनो हो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोंबो फैसा होयो जों खिन्थु प्रमद बर'बादि इसिबां होगोन होनलाबाया साख्रि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिया जाखायो मोनगोन फैगोन गासिबोथ' साख्रि मोनजोबा खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा मोनबानो जाबाय बिसोर दाथ' साख्रिबो गैया खामानि मावनानै जानायनि सुबिदाबो होनो हायाखै बे प्रमद बर'आ सोरनो मा खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा गासिबो बाहेरानि दिल्ली इउपि गुवाहाटी डिब्रुगड़ शिलचरनिफ्राय गासिबो कन्ट्रेक्टारफ्रा जायगानि गैया बेवहाय बोरै गोरिब जानांगौ जोंनि मानसिया बेकार बारानिफ्राय बारा जागासिनो ओंखायनो आइ आफाफोरखौ आं खावलायबाय नोंथांमोना जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै बे मालि बिफा प्राइमारिखौ बिपिएफ दलखौ खस्थ' खालामनानै लाखिबाय थाबोदों सोरबा इउपिपि लेंबाबो थाङाखै सोरबा बिजेपि लेंबाबो थाङाखै सोरबा कंग्रेस लेंबाबो थाङाखै नोंथांमोना थाङाखै मोनबाबो मोनाबाबो बिपिएफआवनो थाथाबथारनानै खामानि मावबाय थादों आं बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ बिपिएफ दलनि जानानै गोजोननाय बावहरबाय